para maging 500 panalo natin. Pwede nyo i-cash out to kapag dalawa lang guys, no? Panalo mo dito konti lang sa 2 hits. Ayan, 69 pesos. Panalo nyo guys, no? Ay, gagi. Two times natin guys. 200 bet natin. Sana wag lumaki yung bet natin. Nice. Kala ko bomba, nag-loading, no? Ayan, 50 pesos na lang guys. Kulang natin, no? Balik tayo sa 50 pesos guys, no? Nice. So, yung 50 natin naging 100 guys. As you can see naman, 1,500 na po yung kinita natin today, no? So 500 pesos guys kinita natin today. Ayan, dapat meron kayong target guys araw-araw, no? So ayan, ayaw na tayo kasi panalo na tayo guys ng 500 pesos. Ganun lang guys kabilis kumita dito sa Mines game, no?